Hola familia de YouTube, soy Denise y me alegra muchísimo que estés aquí con nosotros. Dios siempre nos habla en el momento perfecto y hoy no es la excepción. Así que prepárate y entremos en el mensaje. Genesis 32, verse 22 begins by saying, during the night, Jacob got up and took his 2 wives. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas. We're not going to talk about his 2 wives. No vamos a hablar de alright? sus 2 esposas. Old Testament stuff. No agarren ideas. His 2 servant wives, we're not going to talk about those either. A sus 2 mujeres esclavas tampoco hablaremos de ellas. And his 11 sons. Y a sus 11 hijos. And crossed the Jabbok River with them. Y cruzó el río Jaboc con ellos. After taking them to the other side, he sent over all his possessions. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. This left Jacob all alone in the camp. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. And a man came Y llegó un hombre and wrestled with him. y luchó con él. I want you to hear that. And a man came and wrestled with him Y llegó un hombre y luchó con él until the dawn began to break. hasta el amanecer. When the man saw that he would not win the match, Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, UFC's been on for a long time. ha estado sucediendo por mucho tiempo. When the man saw that he would not win the match, he touched Jacob's hip and wrenched it out of socket. Tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Then the man said, Luego el hombre dijo, "Let me go, déjame ir, for the dawn is breaking." pues ya amanece. But Jacob said, Pero Jacob dijo, "I will not let you go unless you bless me." no te dejaré ir a menos que me bendigas. Verse 27, "What is your name?" the man asked. ¿Cómo te llamas?, preguntó el He hombre. replied, "Jacob." Jacob, contestó él. "Your name will no longer be Jacob." Tu nombre ya no será Jacob, The man told him, le dijo el hombre. "From now on, De ahora en adelante you will be called Israel, serás llamado Israel, because you have fought with God and with men and have won." porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. "Please tell me your name," Jacob said. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. "Why do you want to know my name?" the ¿Por man qué quieres saber replied. mi nombre?, respondió el Then hombre. he blessed Jacob there. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob named the place, I know it in Spanish, Peniel, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, which means face of God. que significa rostro de For Dios. he said, "I have seen God face to face, yet my life has been spared." Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. The sun was rising as Jacob left Peniel, El sol salía cuando Jacob dejó Peniel and he was limping y se fue cojeando because of the injury to his hip. debido a su cadera dislocada. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia. It's been so tangible in this Ha place. sido tan tangible en este lugar. Thank you Gracias, because you are the God porque tú eres el Dios who responds. que responde. You're the God Tú eres el Dios who has the ability to meet us exactly where we are. que tiene la habilidad de encontrarnos justamente donde And I estamos. thank you, Lord, Y te doy gracias, Señor, because that is exactly what we're doing today. porque es exactamente lo que hacemos hoy. Having an encounter with your presence, Estamos teniendo un encuentro con tu presencia. an encounter that will transform our hearts, Un encuentro que transformará nuestro that corazón, will transform our que minds. transformará nuestra mente. Lord, Padre, let us not be the same, que no seamos los mismos. that your word may be Que seed tu palabra sea semilla that may bear fruit in our life, que pueda dar fruto en nuestra vida. and that we Y que nosotros may never be the same. nunca seamos los mismos. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Say hi to somebody before you take a seat. Saluda a alguien antes de tomar tu asiento. Introduce yourself. Preséntate. Say hello. Di hola. I'm very happy every time I see people getting to know new people. Estoy feliz cada que veo que personas nuevas se conocen. And, we're still a fairly young church. Aún somos una iglesia nueva. And so, it sometimes can be a little awkward with getting to know somebody else. Así que a veces puede ser incómodo llegar a conocer a alguien más. But don't be afraid of stepping into a conversation or saying hello to someone. Pero no tengas miedo de saludar a alguien nuevo o entrar en conversaciones. Yeah, get to know somebody. Conoce a alguien. Church,
Iglesia, before diving fully into the word, antes de entrar en la palabra, I want to celebrate a few things. quiero celebrar ciertas cosas. I want you to know Quiero que sepas that last year, que el año pasado the Lord spoke to my wife about gathering girls. el Señor habló a mi esposa sobre Gathering Girls. And, you know, we had been praying about it and asking God for direction. Estuvimos orando sobre ello, pidiéndole dirección a Dios. And when my wife and I were having a conversation about what we wanted to do Y cuando mi esposa y yo conversábamos sobre qué queríamos hacer and what the Lord had placed in our heart y with lo the que el Señor conference, había puesto en nuestro corazón en la conferencia, you know, we looked at the calendar and we said, let's do it, you know, in March. miramos el calendario y dijimos hagámoslo en marzo. And the Lord had been very clear Y el Señor fue muy claro about the instructions that He had given my wife sobre la instrucción que le había dado a mi esposa on how we were going to offer Gathering Girls for free. de cómo íbamos a hacer la conferencia de gratis. And we said, okay, Lord, well, you know, we'll do it in March. Y dijimos, está bien, la haremos en marzo. It'll give us a few months to prepare and to plan. Nos dará meses para planear y preparar. And we were continuing to trust the Lord and praying. Y continuamos orando y confiando en el The devil Señor. is a liar. We were trusting the Lord and praying. Confiamos y oramos. And, you know, we had the conference a few weeks ago. Tuvimos la conferencia hace unas semanas. And yesterday, Y ayer I was navigating through a few things in our finances. navegaba por ciertas cosas en nuestras finanzas And I realized y me di cuenta that the month of March que el mes de marzo was historically the most generous fue históricamente el mes más generoso that you have been. que tú has sido. Yeah. And I want to celebrate that Quiero celebrar eso because God knew what He was doing. porque Dios sabía lo que estaba haciendo. Not only was He talking to us about the conference, No solo nos habló a nosotros sobre la conferencia, but He aligned it for each and every one of you sino que también cada uno de ustedes se alineó without you even knowing. sin tú saber, And it was an amazing thing to see y fue algo tan hermoso de ver because we were able to see an increase in income porque pudimos ver un aumento de ingresos and in order for us to be able to pay for the para conference. nosotros poder pagar por la So I want to conferencia. thank you for your seed. Así que te quiero dar gracias por tu I want to semilla. thank you for your commitment. Gracias por tu I compromiso. want to thank you for everything that you are doing for the kingdom. Gracias por todo lo que estás haciendo por el reino. Many were impacted Muchos fueron impactados in many different ways. en varias maneras. Our church was blessed. Nuestra iglesia fue bendecida. People were able to experience the Lord. Las personas pudieron experimentar We al learned Señor. so much. Aprendimos tanto. And I wanted to share that with you Y publicly quería compartir eso públicamente because I contigo. want you to know Porque quiero que sepas that we are grateful que estamos agradecidos for every person por cada persona that says yes to the Lord. que le ha dicho sí al Señor. You know, we talked about Vision 2025 Hablamos sobre la visión 2025 a few months ago hace unos cuantos in meses, February, en febrero, and we were discussing a few things that we wanted to see God do. y discutíamos ciertas cosas que queríamos ver a Dios hacer. Part of them was the Gathering Girls Conference. Parte de ellas fue la conferencia de Gathering Part of it Girls. was also what the next thing that God was going to do. Parte también fue lo próximo que Dios haría. And if I can share something with you, Y si puedo compartir algo contigo, we're moving. nos vamos a mover. Yes. Yes. Yeah. Today, Hoy there's almost 280 people here in total. hay casi 280 personas aquí en total, In between adults and kids entre and youth. adultos y niños y los jóvenes. And this is a testament Y este es un testamento to what God is doing. a lo que Dios está haciendo. We don't just base our success in numbers, No basamos nuestro éxito en números, but we don't dismiss the fact that God is sending people. pero no hacemos a un lado el hecho que Dios está enviando personas. And we've been praying, Y hemos estado orando. Lord, lead us. Señor, dirígenos. We talked about it in the beginning of the year. Hablamos sobre ello en el comienzo del año. I told you, hey, we don't know what's going to happen at the end of the year, Te dije, no sé qué va a suceder al final del año, but the Lord pero el Señor is in the middle of opening the door. está en medio de abrir la puerta. We have about 1 foot into the next door, Tenemos casi un pie dentro de la próxima and we're puerta waiting for the Lord y estamos esperando en el to Señor iron out some details que arregle algunos detalles and make things happen. y que haga las cosas I que want to share sucedan. this with you. Quiero compartir esto contigo. This is actually a part of my sermon as well, Es parte de mi sermón también. because there are some seasons in the Lord Porque hay ciertas temporadas en el Señor where God will give you indication of the next. donde Dios te dará indicación de lo próximo. But before you step into the next, Pero antes de que tú entres a lo there are a próximo, few things hay ciertas cosas that God needs to do que Dios necesita hacer in our lives en nuestra vida before we enter into this next season. antes de entrar a la próxima temporada. And I really felt the Holy Spirit leading Y me sentí que el Espíritu Santo me dirigió to share a part of this story, a compartir una parte de la historia, talking about even our move.
hablando sobre también nuestra movida. Because we can get excited about the next thing, Porque nos podemos emocionar sobre lo que but sigue, we cannot miss God pero no podemos perdernos a Dios today. hoy. Earlier I said, Anteriormente dije, regardless of whatever is happening externally or towards us or sin, towards you sin and I, importar qué suceda externamente hacia ti, we should do what Jesus did deberíamos hacer lo que Jesús and hizo live in present y gratitude. vivir en gratitud presente. Present gratitude. Gratitud See, presente. he understood that Judas was betraying Él him, entendió que Judas lo traicionaría, but it did not disrupt pero no interrumpió the gratitude that existed in his life. la gratitud que existía en su vida. And sometimes Y a veces we're guilty somos culpables of losing our de gratitude perder nuestra gratitud because of something else that's going to happen in the future. por algo que va a suceder en el futuro. We worry in Nos advance. preocupamos por avanzado. We get anxious in advance. Nos ponemos ansiosos por avanzado. We lose faith in advance. Perdemos la fe por avanzado. We haven't even gotten there. Ni siquiera hemos llegado ahí. We haven't even given God a chance to work there. Ni siquiera le hemos dado a Dios oportunidad de obrar ahí. And doubt shows up Y la duda llega in your next en season tu próxima temporada, before you even show up antes de que tú llegues and walk into your next y season. camines dentro de tu próxima Anybody know what I'm temporada. talking about? ¿Alguien sabe de qué hablo? Can I be honest with you for a second? ¿Puedo ser honesto I'm contigo? a glass half empty Yo soy una persona del vaso medio vacío. type of person. Ese tipo de My persona. wife is as well. Mi esposa también. And so we have to surround ourselves with people Así que tenemos que rodearnos de who are personas more optimistic, que son más optimistas. because we could easily get into a negative party, Porque podemos llegar a algo negativo, invite only, a una fiesta de invitación sola para personas negativas. and we surround ourselves with people, Y nos rodeamos de personas, if we're not careful, si no tenemos cuidado, that sit in our circumstance que se sientan en nuestra circunstancia and join our negativity y que se unen a nuestra when the negatividad Lord speaks to us in advance cuando el Señor nos habla por avanzado about what He's going to do. sobre lo que Él va a hacer. Have you ever noticed ¿Alguna vez te has dado that cuenta God will give you promises, que Dios te dará promesas, but He won't speak to you about the negative things? pero no te hablará de las cosas negativas? Anybody been there? ¿Alguien ha estado ahí? God's like, I'm going to bless you. Dios dice, te voy a bendecir, I'm going to give you a key te voy a dar to a house, la llave a una casa and you're going to walk into it, y vas a entrar a ella and you lose your job the same week. y pierdes tu trabajo esa misma semana. And you're like, dang, Lord, like, Y dices, Señor, you couldn't give me a heads up? ¿no me podías avisar? Anybody been there? ¿Alguien ha estado ahí? He won't do it Él no lo hará because He understands porque Él entiende that many of us would not step into His next que muchos de nosotros no entraríamos a lo because próximo we would be overly concerned porque estaríamos preocupados about the negative things we're going to go through sobre las cosas negativas que than the atravesaremos promises we're going to receive. más que la promesa que vamos a And recibir. sometimes Y a veces we'll try to help the Lord, tratamos de ayudar al and Señor helping the Lord y ayudar al can Señor sometimes look like avoiding a veces parece como evitar the next of God lo próximo de Dios. because Lord, I'm just going to help you Señor, solo te voy a ayudar because I know I'm not going to make it. porque yo sé que yo no la voy a hacer. I know I'm not capable. Yo sé que yo no soy capaz. I know I don't have the Yo resource. sé que no tengo los recursos. So I'm not even going to give you a chance to work. Así que no te voy a dar una oportunidad I'm de not going to give you a trabajar. chance to No provide. te voy a dar oportunidad de proveer. I'm not going to give you a chance to work my faith. No te voy a dar oportunidad de trabajar mi fe. I'm just not even going to try. Ni siquiera voy a intentar. Can we be honest for a second? Podemos ser honestos por un segundo. Many of us have buried promises from the Lord Muchos de nosotros tenemos promesas enterradas del Señor that we have refused to bring out to the light que nos hemos rehusado traer a la luz because you honestly don't think God can. porque no crees que Dios puede. And it's not because God can't. Y no es porque Dios no pueda, It's because you know, es porque tú sabes I know y yo sé what I've been through. lo que yo he pasado. I know Yo sé who I am. quién yo soy. I know Yo sé what I've done. lo que yo he And when I hecho. hear the voice of the Y Lord, cuando escucho la voz del I measure Señor, His mido promises su promesa with my actions. con mis And acciones I see His y promises veo sus promesas with my filter. con mi filtro And I start disqualifying what a God can and can't y do descalifico lo que Dios puede y no puede hacer based on where I am. basado en donde yo me encuentro. And we don't even give God a chance Y ni siquiera le damos oportunidad a Dios to work in our life. de trabajar en nuestra vida. If you understood Si tú entendieras that when God speaks to you about your next, que cuando Dios te habla de tu próximo, He's setting a pinpoint for you. Él está apuntando para ti, But His focus pero su enfoque is the journey you're going to be on to get there. es la jornada que vas a tener para It llegar has ahí. less to do with the destination, Tiene menos que ver con la destinación more to do with God working
in you and me. Y más que ver con Dios obrando en ti y en mí. More to do with God shaping us, Más que ver con Dios formándonos, building us, construyéndonos, changing us, cambiándonos, transforming us transformándonos to be para ser who God has called us to quien be. Dios nos ha llamado a ser. We should get excited about the future. Deberíamos emocionarnos por el We futuro. should commit to the future. Deberíamos comprometernos al We should futuro. take steps of faith into the future. Deberíamos tomar pasos de fe hacia el futuro. But we should know Pero deberíamos that saber if God said He's going to take you there, que si Dios dijo que te llevará ahí, then He's also going to shape you también te va a formar to become the person He needs you to be para convertirte en la persona que necesita que seas when you get there. cuando llegues ahí. God cares more about you, A Dios le importas más tú, your salvation, tu salvación, your heart, tu corazón, you meeting Jesus, tú encontrando a Jesús, you being a disciple, tú siendo discípulo, you looking like Jesus, tú mirándote como Jesús, than what He cares que a lo que le importa, about what He can give you. lo que te pueda dar. You with me? ¿Estás conmigo? Sometimes we focus more on what He can give us A veces nos enfocamos más en lo que Él nos puede dar. when God's like, it's bait. Cuando Dios dice es nada más para atraparte, It's just to get you to a destination. es solo para llegarte a un destino. Because if you take the steps Porque si tomaste los pasos and you walk y caminaste with the Lord, con el Señor, that He will begin to shape your heart. entonces comenzarás a moldear tu corazón. None of us are finished products. Ninguno de nosotros somos un producto terminado. But the Bible teaches Pero la us Biblia nos enseña that He who began que el que comenzó the good work la buena in our obra lives. en nuestra vida, Let's pause for a second. vamos a pausar por un segundo. Look who the Bible says began the work. Mira quién dice la Biblia que comenzó la It says, obra. He who began. Él quien comenzó. It doesn't say you who No began. dice tú quien It doesn't comenzaste. say I who No began. dice yo quien It comenzó. says He who decided Dice él quien decidió that you're worth working on que tú vales la pena trabajar. will ensure Se asegurará to complete the work. de completar la obra. See, God's been wanting to bring you into the process Dios quiere traerte al proceso to get an opportunity to work in de you. tener oportunidad de trabajar en And ti. sometimes we avoid Pero a Him. veces lo evitamos. We evade His promises. Evadimos sus promesas. We evade His direction Evadimos su dirección. because you know it's going to cost some work. Porque sabes que va a costar trabajo. And it's less about the work that you're going to Y es do menos del trabajo que tú vas a and hacer. more of the work that God's going to do in Y you. más el trabajo que Dios va a hacer dentro Because de ti. He who began, Porque el que comenzó and it says the good work. y dice la buena I obra. love that because whatever work He's doing, Amo eso porque la obra que está haciendo, though it might feel like not so good work, aunque no se sienta muy buena, though it might feel like I'm losing, aunque se siente como que estoy though perdiendo, it might feel like I'm changing, aunque se siente como que estoy cambiando, and I don't like this version of y me no me gusta esta versión de because mí, I'm used to defending myself porque estoy acostumbrado a defenderme a mí and mismo fighting back. y a pelear And I was going to say something I shouldn't. And talking back, y a hablar. the Lord says, be quiet. El Señor dice, cállate, Don't defend yourself. no te defiendas, Don't talk back. no hables de regreso, Be humble. sé humilde, Put your pride to the pon side. tu orgullo a un lado And somehow you do it. y lo haces de alguna manera. And you're more concerned Y estás más preocupado because this is not you. porque este no eres tú, That's God ese es Dios doing the good work. haciendo la buena obra. That's God Ese es Dios changing your appetite. cambiando tu apetito. That's God Ese es Dios desiring to change your habits. diseñando a cambiar tus hábitos. That's God saying, Ese es Dios diciendo, I am doing a good work. estoy haciendo una buena obra And He y Él will ensure to complete it. se asegurará de completarla. He Él will make sure se asegurará that the work that began que la obra que gets comenzó completed in us es completada dentro de until the day nosotros of Christ. hasta el día del Cristo. I love that. Amo Because eso. if I can be honest with you, Porque si puedo ser honesto, there have been seasons in my life ha habido temporadas en mi vida where I have not put the work, donde yo no he puesto el trabajo, where I have not allowed the Lord to work. donde yo no le he permitido al Señor que trabaje. And I feel like sometimes God's like, all right, Y siento que a veces Dios sí está bien, let me take a few steps back, voy a dar unos pasos hacia atrás, do your thing, haz tus cosas, because I'm still working. porque aún estoy obrando. You with me? ¿Estás conmigo? All right, let me take a few steps back. Está bien, haré unos pasos hacia atrás, Let me keep an eye on you. voy a estarte viendo, Even if you're trying to step out of my will, aun si tú tratas de salirte de mi even if voluntad, you're being disobedient, aun si estás siendo desobediente, even if you're in sin, aun si estás en pecado, let me take a few steps back. voy a hacer unos pasos hacia atrás, Let me watch over you, voy a ver sobre ti, because God is good. porque Dios es bueno.
He knows Él sabe in our mess, que nuestro reguero, He's still working. Él está obrando. In our mess, En nuestro desorden, He still protected us. Él aún nos está In protegiendo. our disorder, En nuestro desorden, He was still committed Él aún está to see comprometido His good work. a ver su buena obra in your life. en tu vida, In our bad en decisions, nuestras malas decisiones. He said, I ain't done. Él dice, no he terminado. When He should have given up on you and me, Cuando Él se tuviera que dar por vencido de He said, I'm nosotros, still working. Él dice, aún estoy When obrando. other people said, Cuando otras personas dijeron, ain't no way God can do something now, ya no hay manera que Dios pueda hacer algo, God was like, give Him a second, Dios dijo, dale un segundo, because I'm still working. porque yo aún estoy Give Him a obrando. moment, Dales un momento, because I'm still working. porque sigo obrando. Give Him a moment, Dale un momento, because I'm still committed, porque sigo comprometido, because I'm still doing the work. porque aún estoy haciendo And la I obra. love that from the Lord, Amo eso del Señor, because I know porque yo sé that I've given God que yo le he dado a Dios enough reasons, suficientes motivos enough opportunities y oportunidades to be like, you know what? para decir, ¿sabes qué? Seems like you don't want the work. Parece que tú no quieres la obra, Let me step away from this me situation. voy a alejar de la situación, But I love the fact pero amo el that though hecho I wanted to step que away, aunque yo quería alejarme, though I didn't want commitment, aunque yo no quería though I didn't compromiso, desire the aunque change, yo no anhelaba un cambio, though I didn't put the work, aunque yo no puse el God's trabajo, like, Dios dijo, I can't let you go. no puedo dejarte I'm faithful ir. to my own word, Soy fiel a mi propia obra and I can't let you y go. no puedo dejarte ir. What I said, Lo que yo dije, I'm not taking back. no me voy a arrepentir. So whether you like it or Así not, que si te guste o no, whether it's uncomfortable or very si comfortable, es incómodo o muy incómodo, I'm going to work. voy a obrar. I'm going to work. Voy a obrar. I want you to know this, Quiero que sepas eso. because when our flesh starts acting up Porque cuando nuestra carne se empieza a comportar and our desire for vengeance y, starts flaring up, y nuestro deseo de venganza comienza a and our florecer, desire to tell somebody something or act some sort of way that's not godly y nuestro deseo de decir algo que no es de Dios begins to flare up, comienza a florecer, you got to know tienes que reconocer the Lord is still working. que el Señor sigue obrando. Some of us Algunos de need to get nosotros into alignment with the Lord. tenemos que estar en alineación con And el instead of Señor, rebuking the demons in your children y en vez de reprender a los demonios en tus or your hijos husband, o tu esposo, you just got to say, tienes que decir, Lord, you began the work. Señor, tú comenzaste la I obra, know you're working. yo sé que tú estás obrando, You're with me? estás conmigo, I know you're doing something. yo sé que tú estás haciendo I algo. want to share with you why this is important. Quiero compartir contigo porque esto es importante. Maybe you heard the story of Jacob, maybe you haven't. Tal vez escuchaste la historia de Jacob o no lo has Let me hecho. give you a quick summary of what it is. Te voy a dar un resumen rápido de lo que Because es. the Lord Porque el Señor was working in Jacob estaba obrando en Jacob from before he was born. desde antes que él naciera. In Genesis 25, En Génesis 25, the Lord speaks to his father Isaac. el Señor le habla a su padre Isaac. And he speaks to, because Isaac's wife could not have kids, Rebecca. Porque Rebeca, la esposa de Isaac, no podía tener hijos. And Isaac's like, Lord, what the heck? Isaac dijo, Señor, ¿qué pasa? Doesn't say that. I said that. He didn't say that. But he told the Lord, like, hey, what's going Le on? dijo al Señor, ¿qué está pasando? How come I'm not having no kids? ¿Por qué no puedo tener hijos? And then the Bible says Y la Biblia dice that the Lord spoke to Isaac. que el Señor le habló a Isaac And he told him, y le dijo, Rebecca, your wife, is going to bear twins. Rebeca, tu hija, tu esposa va a tener gemelos And in her womb, y en su vientre there are two nations. hay dos naciones. Genesis 25, you should read it. Génesis 25. There's two nations. Hay dos naciones. And the Lord declared Y el Señor declaró that from the very beginning, que desde el comienzo these two children estos dos niños would be rivals. serían rivales. And then the Lord Y said después el Señor dijo that the older one que el mayor was going to serve the younger one. iba a servir al menor. That was contrary to culture. Eso fue contrario a la cultura. It was contrary to what would happen in the world during that Era time. contrario a lo que sucedía en el mundo en ese Because it tiempo. was the firstborn Porque era el primero who would inherit the blessings. quien heredaba las It was the bendiciones. firstborn Era el que nacía primero, who was the dad's prize. quien era el precio del padre. And he was the one who was going to be the head of the Y él era household. quien sería la cabeza del hogar. He was going to carry the name. Él era el que cargaría el But from the nombre. very beginning, Pero desde el comienzo, the Lord begins to work el Señor comienza a obrar contrary to what people were accustomed to, contrario a lo que la gente estaba acostumbrada, contrary to what others had seen. contrario a lo que otros habían visto. The Lord begins to work. El Señor comienza a And he obrar says, the older one, y dice el mayor, though you think he should be the one to get the aunque inheritance, tú crees
que él debería recibir la herencia and the blessing, y la bendición, I'm not going to use that one. yo no voy a usar a I'm going to ese. use the rejected one, Voy a usar al rechazado, the one that wasn't worthy in your al eyes, que no era digno en tus ojos, the one that didn't deserve. al que no lo merecía. He's going to be the one Él será who will be served by the older one. quien será servido por el This is mayor. important for you and I to understand, Esto es importante que entendamos, because many of us porque muchos de have been nosotros the rejected ones. hemos sido los rechazados. Many of us Muchos de nosotros have been the ones hemos sido whose people have said, los que las personas han dicho, God can't do that. Dios no puede hacer eso. God can't do it through her. Dios no puede hacerlo a través God de can't ella. do it through him. Dios no puede hacerlo a There's través too de much of a él. track record. Hay mucho récord. That ain't what God does. Eso no es lo que Dios hace. And that's not how he does it. Y así no es como lo hace. And I love the fact Y amo el hecho that God doesn't care que a Dios no le what importa culture says. lo que las personas God dicen. doesn't care A Dios no le importa what you and I are accustomed to. a lo que tú y yo estemos God doesn't acostumbrados. care A él no le what importa other people think that God can do. lo que otras personas piensan que puede Daniel hacer. says Daniel dice in the book of Daniel, en el libro de Daniel, you are the God tú eres el Dios who does whatever you want, quien hace lo que quiere and hacer nobody can tell y you, nadie te puede decir what are you doing? qué estás haciendo. And I love that about Y God, amo eso de Dios because the rejected ones, porque los rechazados, those that have been dismissed, aquellos que han sido hechos a un lado, those who have not been put in the situations that you would think they should be placed aquellos que in, no son puestos en las situaciones que tú crees que deberían ser God puestos, sees them Dios los ve as perfect candidates como perfectos to candidatos work para trabajar through them, a través de ellos, to work para trabajar through them. a través de Let me ellos. say it again. Lo diré otra vez. God sees them Dios los ve as perfect candidates como perfectos candidatos to work through them. para trabajar a través de Those ellos. that have made mistakes, Aquellos que han cometido those errores, that have been rejected, aquellos que han sido rechazados, those that have been overlooked. aquellos que han sido sobrevistos. God says, Dios dice, this is esto a perfect candidate. es un candidato perfecto. Are you grateful? ¿Estás agradecido? I'm grateful Yo estoy agradecido that the Lord didn't reject me. que el Señor no me rechazó. I'm grateful Yo estoy agradecido that He saw the good in me. que Él vio el bien en mí. I'm grateful Estoy agradecido that even if I was overlooked, que aunque si yo fui sobrevisto, even if I was aún criticized, si fui criticado, the Lord says, el Señor dijo, this is esto the perfect candidate es el perfecto candidato for me to work. para que yo trabaje. So God gives that promise. Así que Dios da esa promesa. But then Pero después, something happens in Genesis 27 algo sucede en Génesis where 27, Isaac's about to die donde Isaac está a and punto de he's about to morir bless Esau, y está a punto de bendecir a Esaú, being the older one. siendo el mayor. You know, and being the older Y one, siendo el mayor, he was by culture going to inherit the blessing of his father. culturalmente él iba a heredar la bendición de su padre. But Rebecca, Pero Rebeca, the mom, la madre, overhears the conversation. escucha una conversación. Isaac wants some food, Isaac quiere comida and he calls his favorite y son, llamó a su hijo favorito, the firstborn, al primogénito, who, by the way, que por cierto, that boy was hairy. ese niño estaba peludo. I mean, the Bible says he had a coat. La Biblia dice que tenía como un abrigo. You know how hairy you got to be to be described as a coat? ¿Sabes qué tan peludo tienes que estar para ser describido como un abrigo? He was full-blown wolf. Just, Era un lobo. you know, anyways, let's just read it. It's pretty interesting. Léelo, es interesante. When Rebecca hears this, Cuando Rebeca escucha esto, the Bible says la Biblia dice that she que ella begins to plot. comienza a hacer un plan. She begins to create a plan Comienza a crear un plan. where she says, I need to put Jacob in there Dice, tengo que meter a Jacob ahí. because Jacob was her favorite. Porque Jacob era su favorito. The Bible says La Biblia dice that Jacob que Jacob, liked to cook. a él le gustaba cocinar. He liked to be in the Le kitchen. gustaba estar en la cocina. And Esau was the hunter. Y Esaú era un cazador. He was the one who, was the manly man. Él era el hombre masculino. I ain't got nothing against chefs, all right? No tengo nada en contra de los chefs. Just tell you what the Bible Es says. lo que la Biblia dice. If you cook, Si cocinas, invite me, invítame. all right? Especially if you got a smoker or something like that. Especialmente si es un asado. o Anyways, algo that's así. besides the point. The Bible says La Biblia dice that Rebecca then plots que Rebeca planeó a way for Jacob to steal the blessing. una manera para que Jacob robara la bendición. This is important Esto es importante. because many of us Porque muchos de nosotros find ourselves in nos situations, encontramos en situaciones, behaviors, comportamientos, habits, hábitos, just ways of being maneras de ser
that we've been taught que hemos sido enseñados and we have refused to surrender them to the Lord. y nos hemos rehusado a entregárselas al Señor. God had already spoken a blessing over him. Dios ya había hablado una bendición sobre él. God had already said what he was going to do. Dios ya había dicho lo que él iba a hacer. God didn't need the help. Dios no necesitaba la ayuda. God knew exactly what he was going to do. Dios sabía exactamente lo que iba a hacer. God knew Dios sabía that even if Esau got the birthright, que aunque si Saúl tenía los derechos de nacimiento, it was going to be Isaac's blessing over Esau. iba a ser la bendición de Isaac sobre Saúl. But the Lord's blessing Pero la bendición del Señor was going to be over Jacob. iba a estar sobre Jacob. Why is this important? ¿Por qué es importante Because esto? many times Porque muchas veces we have been willing to compromise estamos dispuestos a comprometer integrity integridad for the sake of validation of someone else. por la validación de alguien When más. God has already placed a word over your life Cuando Dios ya puso palabras sobre tu and we vida search for validation from others y buscamos validación de otros and we begin to move in a different y way comenzamos a movernos de otra that we manera should not move, que no deberíamos that ain't movernos, godly. que no es de You see, Dios. Jacob means Jacob the significa one who is a supplanter. el que es Supplanter. Un suplantador. The one who tries to scheme el away, que trata de planear algo, tries to get his way. trata de recibir su manera. One who schemes a way to be able to get his way. Uno que planea algo para salir, que las And let me- cosas salgan a su Let manera. me tell you something. Te voy a decir When algo. God has already established something for Cuando you, Dios ya estableció algo para ti, you don't have to scheme to get it. no tienes que planear para You recibirlo. don't have to compromise to get No it. tienes que comprometerte You para don't have to recibirlo. step away from the Lord's way to get what God has given No you. tienes que alejarte de la voluntad de Dios para recibir lo que Él te And we dio. have to be willing to surrender this Tenemos que thing. estar dispuestos a rendir estas Because cosas. Rebecca taught him. Porque Rebeca le enseñó. Because Rebecca was the one that named him. Porque Rebeca fue quien lo So nombró. his identity up until this point Su identidad hasta este punto was the one who would scheme, era el que planeaba, the one who would try to find el ways. que trataba de encontrar You maneras. see, he wanted to be the first one to be born. Él quería ser el primero en nacer. And the Bible says Y la Biblia that when dice Esau came Que out, cuando Esaú salió, Jacob was hanging on Jacob estaba to agarrándolo his hairy heel. de su It talón, doesn't say hairy heel, it just says heel. del talón I just peludo. thought it was probably hairy too. Tal vez But, también estaba peludo el talón. but I say this because he was scheming through this entire Pero digo time. esto porque planeaba durante todo este And tiempo he schemed to receive a y blessing planeó recibir una bendición, even when the Lord had already promised something over his life. aun cuando el Señor ya había prometido algo sobre su vida. Church, Iglesia, before you enter your next, antes de entrar a tu próximo, you need to stand firm tienes que pararte firme on what God has given you. en lo que Dios te ha dado. Your identity needs to be on who the Lord has called you to Tu be. identidad debe estar puesta en quien Dios te llamó a ser. Many times, Muchas veces we try to get validation from others. tratamos de recibir validación de Many otros. times, Muchas veces We want the approval of someone else. queremos la aprobación de alguien más. And we would be willing to do whatever. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea. Many times, Muchas veces we have not been people of integrity. no hemos sido personas de integridad And we've compromised y hemos comprometido just to be able to get simplemente para recibir what feels godly. lo que se siente que es de Dios, To be able to do para poder hacer or operate in o operar bajo what feel like a God's blessing. lo que se siente como una bendición de parte de Dios. If you got to scheme to get it, Si tienes que planear para recibirlo, then you're going to have to scheme to keep it. vas a tener que planear para mantenerlo. If you had to compromise to get Si it, tienes que comprometer algo para then in recibirlo, order for you to sustain it, entonces para tú mantenerlo there's a high possibility you're going to have to compromise. hay una posibilidad que tienes que comprometer. And God does not operate that Y way. Dios no opera de esa manera. Some of us are more afraid of a no, Algunos tenemos más miedo de un no, a rejection, de a rechazo, pushback. de empuje. So we compromise Así que comprometemos to get a yes, para recibir un to sí, get something in return, para recibir algo de regreso. and then we call it God's Y blessing. después le llamamos la bendición de Dios. If you had to scheme to get it, Si tuviste que planear para recibirlo, don't label it God's blessing. no digas que es bendición de Dios. Look what happens. Mira lo que sucede. The Bible says La Biblia dice that when Rebecca overheard the conversation, que cuando Rebeca escuchó la conversación, she plotted. ella planeó, They put him some fur. le puso I'm serious. The Bible says that. como pelos Yeah. So that when Isaac, his father, touched his arm, para que cuando Isaac su padre tocara su brazo, he thought it was Esau because the Bible says Isaac was going blind. él pensara que era Esaú porque Isaac se estaba volviendo ciego. They had this big, she had this big plan. Tenía este gran plan. What happens then Lo que sucede is después he's blessed es que es bendecido by his father, por su padre, but he begins pero comienza to have to run away. a tener que huir.
He has to escape. Tiene que escapar. He has to hide. Tiene que esconderse. This is a big lesson for us all. Es una lección para todos Because many nosotros. times, Porque muchas veces, Even if it feels like a blessing, aun si se siente como bendición, if you need to hide it, si tienes que esconderla, if you need to put it to the side and you're not comfortable being able to show what it si is, tienes que hacerla a un lado y no estás cómodo en demostrando lo if you que have to es, run away, si tienes que huir, then that ain't a blessing. entonces eso no es bendición. It's a trap. Es una trampa. And you fell right into it Y caíste en ella. because you wanted something sooner Porque querías algo más pronto that God needed to process you through for later. que Dios te tenía que procesar a ti para recibirla después. And we begin to do these Y things. comenzamos a hacer estas cosas. But you know what I love about the Lord? Pero ¿sabes qué es lo que amo del Señor? He continues to work. Él continúa obrando. He continues to work. Él continúa obrando. The Bible says La Biblia dice that there was a few series of events in between this moment where he has to flee que hubo una serie de eventos entre este momento en que tuvo que to huir chapter 32 where we are, al capítulo 32 donde estamos, where Jacob donde Jacob was scheming things. estaba planeando He was being cosas, sneaky. estaba haciendo cosas raras He was calling it the Lord's blessing. y le estaba llamando la bendición de What's Dios. crazy about it is that you still see God Lo que es loco de esto es que aún ahí ves a Dios, walking with him. caminando con Él, You still see God aún ves a Dios, speaking to him. And the Bible says hablándole a Él, y la Biblia dice in chapter 28 en el capítulo 28 that he comes to a place que llega a un lugar where he lays his head to rest. donde se acuesta para And there descansar he has his first encounter with the Lord. y ahí tiene su primer encuentro con el Señor. You probably know this. Tal vez ya sabes esto. It says he fell asleep. Dice que se quedó dormido He began to see a ladder that came from the heavens down to the y earth. comienza a ver una escalera que sale del cielo y baja hacia la tierra. And angels were going up and Y hay down. ángeles subiendo y bajando. Many of you sang the song Muchos de growing ustedes up. cantaron ese canto. No. You're tripping. That's your department and not mine. That's his first encounter. Ese fue su primer encuentro. And look at what he Y says. mira lo que dice. He says, surely the presence of the Lord was here, Ciertamente la presencia del Señor estuvo aquí and I did not know. y no supe. You know why? ¿Sabes qué? Because when you have to scheme Porque cuando tienes que planear and y compromise, comprometer algo, you lose the sensitivity to the presence of the Lord. pierdes la sensibilidad a la presencia del Señor. When you got to take matters into your own hands, Cuando tienes que tomar los asuntos bajo tu propia when you got to mano. lie to get it, Cuando tienes que mentir para when you recibirlo. have to come up with a plan, Cuando tienes que traer un plan. you begin to desensitize Comienzas a desensitar the Holy Spirit al Espíritu Santo in your life. en tu vida. You begin to lose convictions. Comienzas a perder convicciones. You begin to fail to identify when the Lord is present. Comienzas a dejar de identificar cuando el Señor está presente. And the Bible says Y la Biblia dice that the Lord begins to speak to him about a promise. que el Señor le comienza a hablar acerca de una promesa. That was a reminder of what God had already spoken to him. Que fue un recordatorio de lo que Dios ya le había hablado. I got 3 minutes left and I'm halfway there. And the Lord continues to speak to him Y el Señor continúa hablándole in this encounter. en este encuentro. As he navigates through this journey, Mientras navega esta jornada, he continues to do continúa haciendo the same thing over and over again. lo mismo una y otra vez. And then we arrive at chapter 32. Y después llegamos al capítulo 32. I want you to go with me to verse number 1 if you can. It'll be on the screen in a moment. Quiero que vayas conmigo al Verse verso 1. 1 says, as Jacob started on his way again, Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, as he took another journey again, cuando emprendió otra jornada, as he was continuing to be led by the Lord again, mientras continuaba a ser dirigido por el it Señor says otra vez, angels of God came to meet him. llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. When Jacob saw them, he exclaimed, Al verlos, Jacob exclamó: this is God's camp. este es el campamento de Dios. So he named it Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Mahanaim. Verse 3 says, then Jacob sent messengers Entonces Jacob envió mensajeros ahead to who? por delante To his brother. a su hermano. Pause for a second. Pausa por un segundo. He's about to have an encounter Está a punto de tener un encuentro with the person who made him flee from his home con la persona que lo hizo huir de su hogar, because he stole his birthright. porque él se robó su derecho de I nacimiento. want you to see what begins to happen. Quiero que veas lo que comienza a suceder. He sent messengers ahead to his brother Esau, who was living in the region of Seir in the land of Edom. Verse 4, he told them, give this message to my master, Y les dijo: den este mensaje a mi señor Esau. Esaú. Humble greetings from your servant Jacob. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Pause.
What did the Lord say? ¿Qué dijo el Señor? Who was going to serve who? ¿Quién serviría a quién? You see how he begins to change his approach? ¿Sabes cómo comienza a cambiar su manera? When he confronts Cuando enfrenta the one person a la persona who he knew que él sabía he was fleeing from. que él huía de él. And that's exactly what happens to us from time to time. Y es exactamente lo que nos sucede a veces. When we know we've made mistakes in our journey Cuando sabemos que hemos cometido errores en nuestra and we find jornada ourselves in situations where we have to confront this one more y time, nos encontramos en situaciones donde tenemos que enfrentarlo we una have vez a más. choice to make. Tenemos una elección por Are we hacer. going to walk into it boldly Vamos a caminar con valentía with what God has called us to be and do? con lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacer, Or are we going to change? o vamos a cambiar, Are we going to compromise? o vamos a comprometer, Are we going to dismiss the word of the o Lord? vamos a hacer a un lado la palabra de Are we going to Dios put these things to the y side? vamos a poner estas cosas a un lado. The Lord is seeing El Señor está viendo. Esau and Jacob are about to have another encounter, Esaú y Jacob están a punto de tener otro and all of a encuentro sudden Jacob begins to scheme y again. de repente Jacob comienza a He calls planear, him his master, le llama a su maestro and then he begins to send him gifts. y le comienza a enviar regalos. He goes and he starts sending him cattle and animals and different things Comienza a enviarle animales y diferentes because cosas he was trying to buy porque intentaba comprar his mercy. su He was misericordia. trying to buy Intentaba comprar his brother again. a su hermano nuevamente. He was hoping Esperaba that his brother wouldn't rise up against him que su hermano no se levantara en contra and, de él and kill his y family. matara a su familia. And many times Y muchas veces we have confronted the same situation that has led us to flee over and over again hemos enfrentado la misma situación que nos ha hecho huir una y otra with the vez same posture. con la misma postura. And God's like, Y Dios dice, what's going on? ¿qué es lo que está pasando? We've been through this before. Ya hemos pasado por I've been esto. processing you. Ya te he estado procesando. And Jacob was going and sending them gifts. Y Jacob iba y le enviaba regalos. He was sending them gifts hoping Le enviaba regalos esperando that he would find mercy que encontraría misericordia before his brother. ante su hermano. And the Lord gets fed up. Y el Señor se enfada. The Bible don't say that, La Biblia no dice eso, but I want you to see what happens. pero quiero que veas lo que sucede. The Bible says La Biblia dice that he begins to send him gifts que comienza a enviarle regalos and he tells his messengers, y le dice a sus mensajeros, hey, let him know déjenle saber that I come in peace, que yo vengo en paz, that I got gifts, que tengo regalos, that I have que things. tengo cosas. He was trying to compromise Trataba de comprometer in the encounter, en el encuentro, which was contrary to what the Lord had told him to do. que es contrario a lo que el Señor le había dicho que hiciera. How many times ¿Cuántas veces have we been guilty hemos sido culpables of compromise? de comprometer? How many times ¿Cuántas veces have we dismissed the word of the Lord hemos hecho a un lado la palabra and del the promises Señor of God y las promesas de Dios and have decided to do it our own y way hemos decidido hacerlo a nuestra in manera hopes to gain our own favor? en la esperanza de recibir nuestro propio favor? But look what happens. Pero mira lo que sucede. Look in verse number 20. En el verso 20, Verse 19, Jacob gave the same instruction to the second and third herdsmen, Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo to del all who segundo y tercer followed grupo, behind the herds. a seguir detrás de las manadas. You must say the same thing to Esau when you meet him. Deben responder lo mismo cuando se encuentren con Esaú. And be sure to say, Y asegúrense de decirle, look, your servant Jacob is right behind us. mire, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob thought, Jacob I will pensó, try to appease him intentaré apaciguarlo, by sending gifts ahead of me. enviando regalos antes de mi When I llegada. see him in person, Y cuando me encuentre con él en persona, perhaps he will be friendly to me. quizás me reciba con bondad. So the gifts were sent on ahead, Así que los regalos fueron enviados por delante. while Jacob himself spent the night in the camp. Y Jacob pasó la noche en el campamento. He was trying to appease him. Trataba de apaciguarlo. Again, he was trying to scheme. Trataba de planear. He was trying to figure out a way to do it his way. Trataba de averiguar cómo hacerlo a su He manera. was trying to help the Lord. Trataba de ayudar al Señor. And look what happens. Y mira lo que During the sucede. night, Jacob got up and took his two wives and Durante his la noche, servants, Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas y sus mujeres esclavas crossed the river. y cruzó el río. Verse 23, after taking them to the other side, Después de llevarlos a la otra orilla, he sent over all his possessions. hizo pasar todas sus pertenencias. 24. Then Jacob, that left Jacob alone in the camp. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento And a man came and wrestled with him y llegó un hombre y luchó con él until the dawn began to break. hasta el amanecer. This is the Lord Este es el Señor saying, diciendo, I can't let you cross this river no puedo dejar que cruces este río to encounter this man again para encontrar a este hombre nuevamente with the same attitude con la misma actitud that you've been walking with con la que has estado caminando this whole time. todo este tiempo. Church,
Iglesia, The reason why I'm saying this la razón por la que digo esto is because the Lord es porque el Señor needs us to go necesita que vayamos from living out of encounters de vivir por encuentros to walking in transformation. a caminar en transformación. We're not going to walk into anything next No vamos a caminar a algo próximo the same way. de la misma manera. We cannot approach the next season No podemos llegar a la próxima with temporada the same mindset, con la misma with mentalidad, the same habits, con los mismos hábitos, with the same way of thinking con la misma manera de pensar that we've approached this season. que hemos llegado a esta You temporada. see, if we're going to walk into what God has for us next, Si vamos a caminar a lo que and let me sigue de tell you, it Dios, has more to do than where we're going to be at as, physically. y tiene más que ver con dónde vamos a estar físicamente. We're just going to move because we need to move. Simplemente nos vamos a mover porque nos tenemos que mover. But we need to ensure Pero tenemos que that we asegurarnos go from living from encounters que vamos de vivir a encuentros to being transformed by His a presence. ser transformados por su You see, the presencia. Lord had to send an angel to encounter Him El Señor tuvo que enviar a un ángel para encontrarlo because He needed to change porque tenía que cambiar the way He was walking His path. la manera en que caminaba su camino. The Bible says there was a battle happening. La Biblia dice que había una They batalla were sucediendo. wrestling. Estaban And though luchando. they were physically fighting, Y aunque estaban peleando what was físicamente, really happening lo que en realidad was sucedía, God was trying to break Dios trataba de romper the old Jacob. el viejo Jacob. God was trying to win this battle Dios trataba de ganar esta with batalla His old ways, con sus viejas maneras His de old way pensar, of thinking, sus viejas maneras de the pensar, old way He walked, la antigua manera de His old caminar, mindset. su antigua manera de There will pensar. come a time in our life Vendrá un tiempo en nuestra vida where the Lord will have to step in donde el Señor tendrá que entrar and say, I cannot allow you to walk into the next season y the decir, same. no te puedo permitir que entres a la próxima temporada Be- igual, because the same mindset you've walked in porque la misma manera de pensar en la que has entraste led you to compromise, te ha dirigido a has comprometerte, led you to not have integrity, te ha llevado a no tener has integridad, led you to not have good te ha character. llevado a no tener buen carácter. And I'm more interested in your Y estoy transformation más interesado en tu than in transformación your blessings, que en tu bendición, than in your que en tus possessions, posesiones, than your que inheritance. en tu herencia. I'm more concerned of you not being the same Estoy más preocupado en que tú no seas el in mismo this next season en esta próxima than temporada, for you to have what you think you deserve, a que tú tengas lo que tú crees merecer or what even God has promised. o lo que Dios te ha prometido. Because if you walk into His promises Porque si caminas a sus promesas with the same mentality of compromise, con la misma mentalidad de then it's comprometerte, just a matter of time es solamente cuestión de tiempo where His promises cuando sus promesas become another transaction se conviertan en una otra transacción that you and I will compromise. que tú y yo comprometeremos. You with me? ¿Estás This is the conmigo? reason why God sometimes refrains from pouring out over our life. Esta es la razón por la que Dios a veces detiene bendiciones en nuestra Because He vida. understands Porque Él entiende that we will always try to scheme. que siempre trataremos de planear, We will always try to do it our way. siempre trataremos de hacerlo a nuestra manera, We'll always maneuver it the way we've been taught, siempre lo haremos de la manera que hemos sido enseñados, or the way we grew up, o la manera en que crecimos, or the way we've been shaped. o la manera en que se nos ha formado. And the Lord Y el Señor is more concerned está más preocupado with you being who He's called you to be, con que tú seas quien Él te llamó ser, with you walking que tú camines the way He's asking you to walk, la manera en que te pide caminar, with you becoming en que tú te the conviertas person He's called you to en la become, persona que te ha llamado a ser, than you having more possessions. a que tú tengas más posesiones. This is why Es por esto this battle had to happen. que esta lucha tuvo que suceder. And many of us Y muchos de nosotros are in this battle right estamos en now. esta lucha ahorita. We've been living Hemos estado viviendo from encounters. de encuentros. Sunday El domingo is a phenomenal moment. es un momento hermoso. Worship La adoración is amazing. es asombrosa, But these battles pero estas batallas don't just happen on Sunday. no solo suceden los domingos, They're not won from Sunday to Sunday. no se ganan de domingo a domingo. These battles Estas batallas is wrestling with the presence of the Lord. es luchando con la presencia del Señor, It's being in the secret place with the Lord. es estando en el lugar secreto con el It's Señor, spending time with the Lord Monday and Tuesday es and pasando Wednesday. tiempo con el Señor durante la It's saying, semana, Lord, es diciendo, Señor, I surrender my ways. rindo mis maneras, Lord, Señor, this habit I have, este hábito que tengo, this compromise I've been carrying, este compromiso que yo he estado cargando, this behavior I've been walking with. este comportamiento con el que camino, Lord, I surrender that. Señor, yo rindo eso. You see, it's not a coincidence No es coincidencia
that there was a wrestle that happened. que hubo una lucha que sucedió. And part of this battle that was going Y on, parte de esta batalla, the Bible says la Biblia dice that the way he walked que la manera en que caminó ended up being changed. terminó cambiando. The reason why El motivo is because even other people es porque otras personas who he was about to go and encounter que él iba a encontrar needed to have visibility tenían que tener visibilidad physically. físicamente. In other words, fruits needed to exist Los frutos tenían que existir, that you could see que pudieras ver that this person's not the que same. esta persona no es la misma. Can you imagine when he crossed the river? ¿Te imaginas cuando cruzó el río? His wives, his servants Su esposa, sus sirvientes, were probably like, tal vez dijeron, what happened? ¿qué pasó? What changed? ¿Qué cambió? Why don't you walk the same? ¿Por qué no caminas Why igual? don't you talk the same? ¿Por qué no hablas Why igual? don't you think the ¿Por same? qué no piensas igual? What happened? ¿Qué pasó? What transformed? ¿Qué See, transformó? there was physical evidence Había evidencia física of what had happened in the de lo spirit que había sucedido en el espíritu. because the Lord had worked in him. Porque el Señor había obrado Not en only él. had he changed his name, No solo cambió su nombre, but he also had to change the way he walked sino que también caminó la manera de caminar. because there was a moment Porque había un momento where the compromising, donde el comprometerse scheming, en la planeación, Jacob's way las maneras de Jacob had to come to an end. tenían que terminar. Church, Iglesia, we will find ourselves in that moment nos encontraremos en ese momento where you're either going to commit to being a disciple of Christ, donde o te comprometes a ser discípulo de Cristo, or like my wife has said, o como mi esposa lo ha or you dicho, just love the church and the community and the Lord. o simplemente amas a la iglesia y a la comunidad. Love the people. Amas a las personas, Love the goosebumps it gives me. amas los escalofríos que te da, Love the warm hugs. amas los abrazos. There will come a time in your life Vendrá un tiempo en tu vida where you're going to have to decide que vas a tener que decidir transformation la transformación or just continue to live from experience. o simplemente continuar viviendo de experiencias. He identified the Lord in that place. Identificó al Señor en ese lugar. In verse number 1, Y el verso 1 he said he saw the Lord dice que él miró al Señor again. una vez más. He saw him once again, Lo vio una vez más. which means he was having consistent encounters with the Lord. Dice que tenía encuentros constantes con el Señor. How many times have we been guilty of living just out of encounters? ¿Cuántas veces hemos sido culpables de vivir simplemente de encuentros? On Sunday El domingo or whatever other day, o cualquier otro día. when what the Lord wants Cuando lo que el Señor quiere is for us to wrestle es que nosotros luchemos and surrender our past. y rindamos nuestro pasado. You see, he was changed from Jacob, Fue cambiado de Jacob, the one who would scheme, el que planeaba, to Israel, a Israel, which means God contends. que significa Dios lucha. Or another definition is Otra definición, let God prevail. deja que Dios prevalezca. Interesting, Es because interesante the entire time, porque todo el tiempo what God wanted to do lo que Dios quería hacer was to be the one era ser who would rule over his life. el que mandara sobre su vida. And Jacob thought he was scheming against people, Y Jacob creyó que él planeaba en contra de when in personas. reality the whole fight he was having was against who God had called him to be. Cuando en realidad toda la pelea que tenía era contra quien Dios lo llamó a ser. You think what you're doing is to people, Tú crees que lo que estás haciendo es contra personas. but in reality what you're fighting against Pero en realidad en lo que estás peleando is contra who God has called you to be. es quien Dios te llamó a ser. When you say no Cuando dices no to servanthood, a servir, when you say no cuando dices no to surrender, a rendirte, when you say no cuando dices no to God's next in your life, a lo próximo de Dios en tu vida, when you find a way to get around the situation, cuando encuentras una manera de evadir una when you situación, evade a confrontation or you lie about a cuando situation, evades o mientes sobre una situación, we're not doing these things against people. no estamos haciendo eso en contra de personas. We're fighting against the creation that God is trying to build in us. Estamos luchando contra la creación que Dios intenta construir dentro de It might have nosotros. somebody else across the aisle, Tal vez tiene alguien más entre el but this asiento, battle is deeper. pero la batalla es más profunda. It's old you Es tú, versus who God wants to create in you. es el antiguo tú contra quien Dios quiere crear en ti. And every day we have to make the decision. Y cada día tenemos que tomar una Who's decisión. going to win ¿Quién va a ganar? today? Hoy, My old habits, mis antiguos hábitos, my old ways, mis antiguas maneras, compromise, compromiso, lies, las mentiras, or who God is calling me to be. o quien Dios me está llamando a ser.
who God has created me to be. quien Dios me ha creado a ser. When the Lord changed his name and changed his way of walking, Cuando el Señor cambió su nombre y su manera de caminar, all he did todo lo que hizo was lead him to become era dirigirlo a who convertirse he said he was going to be from the very beginning. quien dijo que él sería desde el principio. From the very beginning. Desde el principio. You see, this entire journey Toda esta jornada is God trying to bring out of you es Dios intentando sacar de ti who he already predestined you to be. quien él ya predestinó que tú fueras. We're not leading you on this journey to become this new unknown person. No estamos en esta jornada para convertirnos en una persona nueva y desconocida. We want to take you back to God's original intention for your life. Queremos regresarte a la intención original de Dios para tu vida. We want to walk ourselves Queremos caminar nosotros as leaders and pastors como los líderes y to pastores God's original intention for our a la life. intención original de Dios para nuestra vida. And that's the battle that we are in. Y esa es la lucha en la que estamos. This discovering of this new you Este descubrir del nuevo tú is new to you. es nuevo para It's ti, new to me. es nuevo para mí, But it's God's original intention. pero es la intención original de Dios. And this is why we tell you, Y es por eso que te decimos, seek the Lord. busca al Señor And he will lead you to who you will become. y Él te llevará a quien tú te vas a convertir. Our goal on a week-to-week basis Nuestra meta semana tras semana should be debería ser to discover descubrir what God has called me to be. lo que Dios me ha llamado a hacer. Listen to what I said. Escucha lo que dije. What God has called me to be. Lo que Dios me ha llamado a hacer, Not to do, no hacer, not to participate in, no participar, because our identity porque nuestra identidad needs to be in who God has called us to be, tiene que estar en quien Dios nos llamó a ser, not what God has called us to do. no lo que Dios nos ha llamado a hacer. Una vez más, gracias por acompañarnos. Si quieres seguir apoyando lo que Dios está haciendo en esta casa, te invitamos a dar a través de Zelle, usando el número que aparece en la pantalla o visitando nuestro sitio web. A través de su generosidad podemos continuar compartiendo el Evangelio y alcanzar nuevas almas para Cristo. Y antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte nada. Familia, nos vemos la próxima semana.